नमस्कार जय जगन्नाथ। मु आज्ञा कौन एमिति अपराध करी जो मते नमस्कार जय जगन्नाथ आसतु आम भाई कथा टे शुणा भाई बड़ जोरे कहीदे नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे कौन करी आम जाना भाई कौन सब करी। अच्छा भाई आप कौन करते मन ना 3 दिन कैंप पकड़ आपको विजेडी भवन धरते पुलिस एसडीपीओ महोदय आपण जाजपुर एवं धर्मशालार आईआईसी महोदय 3 दिन आज्ञा कैंप लगेले। कौन कर तो आप मत देखिले पूरा सक हो ये पिलाटा मत डरवा कथा कौन भिड मुनार गला हाँ एमती आप भावी तो आपन को आज मुझे भिडियो पूरा एक्सपोज करी आउ सबू प्रमाण तथ्य मो भिड देखुवा लोक मैंने निश्चय मत सपोर्ट देवे आउ जानी तो चलते भाई आज कलाकारनामा विषय आम तदंत करवा। तो भाई आपण जयदेव लेंका आपण मत बेस भल भाव जानते मु किए आउ मो सह तुम संपर्क कौन आउ तुम मत कौटू खोजिकी पाई कह भाई कौटू खोजिकी मत पाई कह आ मु किए टी आपण भिडियो मत डिस्क्राइब कर तो मुझे जानी आप तुम मो उपर बहुत राग आसीज कि ना ना मुझे जमा भी रागीबी तुम जहाँ कर ये भाई जन कहते मो प्रकाश भाई को बहुत प्रकार रोस्टिंग करती तो आज आंकर टिके टिके कौन से कहते गोटे कलकल गलगल हुए ना जो गीत गोटे बानी टे सेमती दोष अच्छी। तो भाई पचार से कौन दोष कर भाई टी आपंकर निज पूर्व भिड जा भल भाव देखूँ आप बुझीपारे कौन भूलटा आपंकर कौन जो पुलिस आपको आरेस्ट कर गोटे कथा मन रखु भाई मुझे आपको बुझे दूसरी भल भाव गोटे डेमोक्रेसी कंट्री रे सबू पिलांकर अधिकार अच्छी से किसी ना कि आपंकर निजर मत रखिए समस्त अधिकार अच्छी किंतु आमर जी मुख्यमंत्री तांकू मिसरेस्पेक्ट करिवार अधिकार कहार भी नहीं कि कहार भी नहीं तुम फोटो को एडिट करी कि संस्कार पाइछ तुम घर ठू संस्कार कौन देते आपण थरे नुहे एमती बहुत थर पुलिस स्टेशन को घोषणा जाइए आगू जीवे तार ग्यारंटी मुझे दौची आप समस्त को जो मैंने भिडियो देखुं जानी मुझे सब कंट्रोवर्सी की आसवा चाहूनी किंतु मु बाध्यबाजी हेली से जो भाई बार बार पचार से कौनटा दोष कले भाई तोर भावना जो सरी ना मो भावना से आरंभ हो गोटे कथा मन रखा। तो चलतु भाई कौन कहते शुणा आगू गोटे छोट छुआटी को आज्ञा अरेस्ट करने गोटे छोट छुआटी को आज्ञा अरेस्ट करने छोट छुआ अरे मु पूरा भूली जाइए छोट छुआ तू छोट छुआ तू तो जो कथा कहूँ गोटे ते राष्ट्रपति कर भूल तू ये आसिक कंट्रोवर्सी बस बोलिकी हाँ तोर ना संस्कार अच्छी ना शिक्षा दीक्षा अच्छी अरे तू परा क्या नाली गामछा क्या सप्तम फेलर क्या कौन तू सब कहूलु तोर मन पड़ूनी भाई रे अलाजुक जाइए देखे मु भाभी जो कहती ना मत जिते माठुचु माठे मुझे दरपड़ा काटे मुझे भाभी ये फेरला बाटू आसब सुधुरी जीव कि ना ना ये सुधुरबनी आपको मिस्टर गजपति मिस क्वीन यही मानकर पूरा रोस्टिंग दरकार पूरा हार्ड रोस्टिंग आपको दरकार ताले ये जाइए बाटू आसो ना कहीं बाटू आनी पारे मु कौन मु चेष्टा कर बाटू आने से भाई की अनुरोध करी तू बाटू पलैया तोर फ्यूचर अच्छी तोर भविष्य अच्छी तू देखिलु ना कहीं तोर से जो तू जो मानकर गोलामगिरी करूनु जो मानकर अंधभक्त होइनु कहीं भी जड़े सामना को आसिले कहीं भी नुहे तो ता घर लोक जदि मो भिडियोटी देखुए मुझे अनुरोध करी बाटू को नहीं आस तू सुधारी दिंतु भल बाटे जाऊ एठे पशिले कहीं एठी आपे बचिले बापर ना समस्ते कहीं क्या सपोर्ट देवेनि तो सेमती तू भल बाट को चल भल भिडियो बना आगू को बढ़ी चल मारी चल एथरे ते किछि लाभ मिलबनी थर को थर 7 थर कौन आउरी आगू को 7 थर पुलिस स्टेशन जीवु तू जो लफड़ा सब करचु से लफड़ा एबेठू बंद कर दे। तो चलो तो पुणी से कौन कहूँ शुणा अरेस्ट करी पाइल कौन भाई जन पचार आरेस्ट कर पाइल कौन अच्छा पाइल कौन मुझे आपको कहूँ पाइले कौन या पाइले जे जिते सारा एमती फ्रड अच्छा पिला जो मैंने फ्रड कर जो मैंने सब फेक आईडी खोलुंट ता सहित जो मैंने एमती बसिकी माने शिष्टाचार बिना शिक्षित हीन पिला जिते अच्छा जी एमती फालतुगिरी सब सोशल मीडिया देखा बोपा धन नुहे क्या बोपा धन नुहे सोशल मीडिया समस्त फोन अच्छी समस्त यूज करेंगे कितु निज गाइडलाइंस भितर रही ठीक सेमती भाई मु कौच पाइल कौन एमती करके आपण मानक मीडिया सारा दुनिया को देखागला जे जी एमती कर जी अन्न को असम्मान कर
ତମେ କହିପାରିବ, ତମେ ସମ୍ମାନର ସହ ଜଣକୁ ପଚାରି ପାରିବ ଯଦି ଜଣେ ଭୁଲ କରୁଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ବାଟରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଡେମୋକ୍ରେସି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶାଳୀନତା ଭିତରେ। ଯେ ଶାଳୀନତା ବାହାରକୁ ଯିବ ତମ ଭଳିଆ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବ। 24 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 24 ବର୍ଷ ବି ତମକୁ ଜେଲ୍ ଯିବ, 24 ଦିନ ବି ଜେଲ୍ ଯିବ। ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟାଟା ଯାହା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଟା ତମେ ଜାଣିନ ଭାଇ, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତମ ପାଖେ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଲା, ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଗଲା ତମ ବାପା ମା ଗୋଟେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନଥିବେ। ଆରେ ହେଇରେ ଇଏ ମୋ ପୁଅ, ଲୋକ କହିବେ ହେଇରେ ତୋ ପୁଅ ଦେଖ ଯାଇକି ବାହାରେ ରହିକି କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି। ତ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହଉଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ତ କିଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି କେତେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହଉଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ନାଲି ଗାମୁଛା ସପ୍ତମ ଫେଲର, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଫେଲର। ପଞ୍ଚମ ଫେଲର ପୁରା ମୂଷା, ପୁରା ଯେମିତି ଅମୁଲୁଖିଆ ଛୁଆ, ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନି, କିଛି ଜାଣିନି ସିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ମୂଷା ଭାଇନାଙ୍କର ଆଗକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା। ଜେଲରେ ପୁରେଇବେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବେଲରେ ଆସିବି। ତାପରେ ଡରିଗଲେ, ବେଲେ ବାହାରିବୁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି ଧରିକି ତତେ ନେଇକି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପୁଣି ପୁରେଇବେ, ପୁଣି ବାହାରିବୁ ପୁଣି ପୁରେଇବେ, ପୁଣି ବାହାରିବୁ ପୁଣି ପୁରେଇବେ। ଏମିତି ବାହାରି 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 ତୋ ଭବିଷ୍ୟତଟା ପୁରା ଗୋଲ ହେଇଯିବ। କରିବନି ତୁ ବାଳ ଥିବ ଯେ ଆଉ ତୁ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇବୁ। ତ ଘର ଲୋକକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଇଏ ତ ସୁଧୁରିବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଇଏ ହେଉଛି କୁହନ୍ତିନି ଯୋଉ ବାଇଡ଼ଙ୍କ ବିଛୁଆତି, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ସିଆଡ଼େ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ, ସେ ହେଉଛି ସେଇଆ। ତ ତା ଘର ଲୋକ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ସେ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅବାଟରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭଲ କିନା ଶୟରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଜପା ହଟଉଛି, ବିଜେପି ସରକାର ହଟଉଛି। ସେ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ନକଲି ହିନ୍ଦୁ ଗାମୁଛା ବାଲା ସେ ଆଜ୍ଞା ଚୁପ୍ ବସିଛି। ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ବିଜେପି। ମୁଁ ଏଠି କାହାର ସପକ୍ଷ ନେଇ କହୁନି। ହଁ, ମୁଁ ବିଜେପିର ସପୋର୍ଟର ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ଭାଇ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସୋସିଆଲ ଟକ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ତାକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଅନବାୟାସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଠିକ୍ କଥା ହିଁ କୁହନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତି କଥା ଆପଣ ଭାଇ ନ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ କରିଛି, ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ କରିଛି ମୋତେ କହିଲେ। ବିଜେଡ଼ି କ'ଣଟା କରିଛି? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ କରିଛି? ଏଇଆ କରିଛି, ଗୋଟେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀକୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁରେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ରଥରେ ନାଁରେ ନେଇକି ଭିକ ମାଗିକି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଅସଂଖ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରର ମାଲିକ। ଜାଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯଦି ନିଲାମ ହେବ ନା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ 14 ପୁରୁଷ ଯାଇ ବସି ଖାଇବ। ବୁଝିଲେ? ଭାଇ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ନା, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ରଥ ନାଁରେ ନେଇକି ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲେଇଲେ। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିକାରୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାଇ କୋଉଠି ଶୋଇଥିଲେ ଟିକେ ମୋତେ କହିଲେ? କୋଉ ଜାଗାରେ ଶୋଇଥିଲେ? ମୁଁ ଟିକେ ସେ ଜାଗା ଯାଇକି ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଆସିବି। ଏସି ଫେସି ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ କି କ'ଣ। ଆଶା କରିବି ମୋର ଜୟଦେବ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପରେ ନ ବୁଝିଲେ, ଶାଳୀନତା ଭିତରକୁ ନ ଆସିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଶାଳୀନତା ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଏ ସେ ବାଟଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଫ୍ରଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏଥିରୁ ଯଦି ଚୁପ୍ ରହିଗଲା ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଯଦି ଆଗକୁ ବେଶୀ କିଛି ହେଲା ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଆଣିବି ଆଗକୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ମୁଁ କରିଦେବି। ଚାଲିଛି କ'ଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି ଚାଲିଛି କ'ଣ ଆପଣମାନେ କହିବେ? ଚାଲିଛି ଠିଆ ପାଲା, ଯାତେରା ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।